Guys, good morning. Yan guys, pasensya na nawala yung bali second video guys. Guys, ilalagay na natin yung magic sarap. Ayan. Magic sarap yan. Tapos, lagyan na rin natin siya ng laurel guys. Yan yung laurel. Yan. Lagyan na natin. Tapos lagyan din natin siya ng pamintang durog. Yan. Nailagay na natin yung magic sarap, pamintang durog at saka laurel. Yan na guys. Yan yung ating adobo guys. Ilalagay na rin natin guys yung toyo. Yan guys. Yan. Yan yung kanyang toyo guys. Nilagay ko na. Okay guys, thank you for watching. Good morning. Mamaya guys, lagyan ko yan siya ng suka. Yan. Tapos mag-add lang tayo guys ng okay guys, thank you for watching. Good morning. Yan na guys, templado na yan siya. Kailangan na natin sa takpan. Takpan na natin siya guys. Thank you for watching. Good morning.